challenge natin ngayon ay Basic Math Challenge with mukbang ng mangga, okay? Mangunguna na daw si Heart kasi asim na sa mangga. Heart, sagutin mo muna to. Okay? 8 times 3. Madali lang yon. 8 times 3. 24. Ha? 24. 24, tama. Okay. Time yan si Ane. Okay. Sa gilid. Dito ka, sa gilid. Ito sa gilid, may pisngi yan. May pisngi. Dito ka. Yan. Yung pisngi lang, oy. Isa lang kunin mo. Ibalik mo, isa lang, okay. Yan, pag naubos mo, saka kumuha. Bogs. 102 plus 42. 5. 144. Tama, 144. Next. 144. Chris. 5 times 5. 25, okay. Next, JB. 28 minus 7. 5. 21. Next. Hoy, bawal na sugapa. Bawal sugapa. Bale, check lang muna natin na naka-plastic yan na baka kalain ng mga manonood. Ayan, may plastic po yan, may plastic, malinis po yan, okay? Maika. 12 plus 82. 12 plus 82 plus 5 4 94. 12 plus 82, 94. 100. Ito kami sa gilid yan. Okay. Louie, makinig. 26 times 3. 5 4 3 2 78. Tama. Galing 78. Pisngi lang muna. Pisngi. Mamaya kunin niyo isa. Angel. Angel, makinig. 20 times 5. Madali lang. 20 times 5. 5, 4, 3, 100. Tama, 100. Okay. Next. Balik mo. Bawal. Sugapa. Sugapa si Makatakbo. Ash, makinig. 8 times 5. Madali lang. 8 times 5. 40. Tama, 40. Sausaw mo na. Ayan. Nala. Makinig. 7 times 6. 7 times 6. 42. Tama, 42. Hoy, may nag-aabang. Doon ka muna sa likod. May nag-aabang. Aika. Makinig. 10 plus 10. Dali lang yan. 20. Tama, 20. April. Bobo ko sa mati. April. Bobo daw sa mat to. 8 plus 8. 16. Tama. Pisngi lang muna, pisngi. Pagod, slow. Ron. Makinig. Si Ron, matalino to eh. 19 times 3. 19 times 3. 5. 57. Tama, 57. Oy, galing. Sino sunod? Ira. Okay, Ira. Di na sa gilid, alis mo na. Alis mo na, JB. Alis mo na, sa gilid mo na. Ira, makinig. Sugapa. 12 times 2. 24. Nakakain lahat Okay. Mamaya mahirap na, medyo mahirap na. Okay. Alis dyan, doon ka na. Hindi kailangan assistance dyan. Tulungan ko lang siya. Alis na, doon ka na sa likod. Yan, doon ka na sa likod. Okay. CJ, makinig. Tayo dyan. CJ. 11 times 7. Madali lang 11 times 7. 5, 4, 3, 77. Tama. Si Divina. 90 minus 10.
80. 80, tama, 80. Dapat 6. Oh, malalaglag na yung ano. Alamang. Lagyan mo. Lagyan mo sa gitna. Lagyan mo sa gitna. Malalaglag na to. Si Jan na pala. Ah, Jan. Si Jan ang pinakamatalino sa math. Okay. Grabe. 9 times 9. Oh, kaya. Ha? 81. Okay, 81. Oy, bawal magtago. Balik mo. Suga pa si Bibi. Sugapa ka, JB. Doon ka, JB. Sinabihan niyo ako nila sa sila. Ah, Heart. Kuwaya ka. Heart. Kura. Makinig. 5. Blood control. 5 times 3. 15. 15. Oh, bilis. Oy, ako na pala. Gusto na agad kumain ng buto. Paano naman kami makapilan ha? Dito ka sa gitna. Heart. Heart. Dito. Diyan ka. Ah, okay. Bogs. 23 times 3. 23 times 3. 5. Anak, 69. Tama, 69. Okay, next. Ah, Chris. Tagal mo ito, pinta tatagal ka, Chris. Makasagot ako mamaya eh. Ah, Chris. Nag-ready na. Nalaglag pa. Bingo, balik ka. Ah, Chris, makinig. Wala na yan. 20 times 8. 20 times 8. 160. Tama. Oy, Bogs, balik mo yan. Ah, JB. Makinig, si JB na. Minus! 190 Oy, sana. minus Olay naman yan. 60. 130. Oh, dali lang. Ang bilis. Oh my God, yan, kinuha na yung ano, pisngi. 14. Tutulan niyo yun? 14 Hindi na ako mapis. Ibang ganito. plus 15. 14 plus 15. Uy, bagong. 29. Okay, next. Ganto oh. Ayun, ganyan daw. Bawal nila. Burger ka sa akin. Ay, burger. Ah, Louie, makinig ka. 16 plus 50. 1. 5, 3. 4, 3, 66. Tama. Next. Ah, Blood control. Ayun yung nahulog. Nahulog Ayun yung po. nahulog kanina. Hala, wala na. Nahulog to. Huwag kayo magano. Alam tao. Angel, makinig, ikaw na. Okay? Nagreklamo na, wala na daw. Ang dami pa. Ano ba ito? 60 plus 80. 60 plus 80. 140, tama. Uy, may kamay. Doon ka. Ang uhusay na mga Doon ka. Pasagaan din dyan. Okay, ang galing. Ash, makinig. Oh. Ash, 24 plus 42. 24 plus 42. 66, tama, 66. Next. Pinalaman. Nala. Sis na matalino ka at sinuruan mo si Ash. 24 times 6. Tinuruan mo daw si Ash eh. 24 times 6, bawal kumuha. 5, 4, 3, 2, ha? Sigurado? Yes. Okay, tama. Okay. 144, okay, next. Oh, Aika. Hindi ano si Ash. Aika, ayaw mo na? Gusto pa? Gusto pa, 1 plus 1. 2, tama ka na, dali. Next. April. 2 plus 2. 4, bilis. Pabilisan. Ron. Sausaw mo. Ron. Hindi masarap yan. 10 times 1,000. 10 times 1,000. Ha? 10,000, okay. Ang bilis. Ira, 5 plus 5. 10, dali, ikaw na. CJ. Wait lang oh. CJ, 7 plus 8.
4. 15. Tama, 15. 15. Huwag kang maniwala sa likod. Oh, dito ka lang. CJ, dito ka lang. Dito ka lang. Huwag kang alis. Lamang, yung alam. Alamang, gusto niyo pa? Lagyan mo natin alamang. Kulang pa. Alamang. Alamang break. Kalahati lang. Tama na. Atin tayo manggay, di ba? Okay na yan. Go. Next, Divina. Dito ka, sa gilid. Mukbangin. Divina. 11 plus 13. 5, 4, 3, 24. Okay. Hindi mo malilito yan. Ito mo gano'n si Divina. Hindi malilito yan. Si Jan. Si Jan, hindi na kailangan ng madali ito. Jan. Hindi na kailangan dalian yan. Si Jan pa. 12 times 7. 84. Okay, next. Next, ayan. Si Art. Ay, gaga ko na pala. Wait lang. Dali. Last 3 na. Art. Makinig. 5 plus 22. 27. Okay. Go. Next. Okay. Si Chris. 2 plus 5. 7. Next. Wala na, ubus na. 110 minus 85. Inubos na. Bye-bye.